Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, alhamdulillah kita dapat meneruskan kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Okey, untuk hari ini kita dah masuk kepada satu database Index Science. Saya tahu tak ramai yang explore dekat Index Science. Seingat-ingat saya, Index Science ni bukanlah satu benda yang baru bagi saya. Sejak daripada tahun 2003 lagi saya dah mula baca daripada jurnal Index Science. Sebab saya memang buat topik Six Sigma. Okey, daripada degree project saya buat Six Sigma, sampai ke master thesis pun saya buat Six Sigma. Dan satu-satunya jurnal Six Sigma ketika itu adalah di Index Science. Justru itulah saya dah kenal lah jurnal Index Science. Jadi saya dah lekat dah Index Science ni. Jadi bila saya hantar artikel Index Science ni pada tahun 2012 dan publish pada tahun 2013, sehingga sekarang konsisten lah, every year ada je paper yang saya publish dekat Index Science. Sebab bagi saya pada ketika itu Index Science ni dia boleh terima paper yang review paper, concept paper, idea paper, conceptual, dia boleh accept. Okey. Jadi kita terus kepada database yang kita akan bincangkan hari ini, iaitu Index Science. Okey. Index Science ni memang dekat tulisan dia INDER Science. Okey, dalam slide ni saya ada beritahu ada dua website yang kita akan tengok. Saya tunjukkan dua website, general website Index Science dan Index Science untuk jurnal online. Jadi kita kena tahu dua lah, sebab dia tak banyak dalam Index Science ni, dia tak banyak macam ScienceDirect fungsi dia. Jadi Index Science ni agak straightforward, jadi saya tunjukkan sikit dua website tu. Okey, sebelum tu sikit latar belakang Index Science. Dia baru lagi, dia tak adalah satu publisher yang dah established sebelum kita menikah. Dia antara emang-emang yang baru dalam publisher. Okey. Dia adalah global academic publisher based on the Geneva, Switzerland. So setakat ni kalau maklumat ni kalau saya salah, mohon maaf. Dia lebih kurang ada 400 lebih, iaitu near to 500, lebih kurang 428 peer review journals yang covered bidang science, engineering, technology, management, public admin, management, environmental, ecology, economy, sustainable development, computing, ICT and internet web services. Okey, macam biasalah bila hantar jurnal memang dia ada konsep blind review, semua jurnal kena review, dan ada juga lah platform yang dibuka kepada kita sebagai researcher kalau nak berminat untuk jadi reviewer ataupun nak involve dalam editorial board. Okey, kita boleh bagi contribution kepada jurnal ni. Okey, kita terus pergi kepada tujuan utama untuk kita kenal database Index Science ni. Okey, yang untuk main website dia www.indexscience.com. Saya eja balik Index Science tu INDER Science, SCIENCE.com. So www.indexscience.com. Siap kawan indexscience.com. So secara general, kalau dekat first paparan ni dia ada sedikit maklumat lah. Dia kata explore our journal. Okay, dia ada yang saya sebutkan tadi lah, bidang-bidang tadi kan, dia ada listed semua dalam bidang ni. Okay, just nak tunjukkan ini komponen-komponen yang ada lah dalam general website. Okay, ini yang kita biasa jumpa. Tapi you all kena buka satu lagi website yang dipanggil journal online website dalam Index Science. So yang dekat sini journal online dia adalah www.indexscienceonline.com. So tadi beza dia www.indexscience.com. So ni ada tambahan sikit www.indexscienceonline.com. www.indexscienceonline.com. Okey, kita pergi kat website. Okey, menarik dia punya front page dia punya corporate color adalah orange, hitam dengan biru. So kita memang ada dua kolom kat sini. Saya lebih berminat untuk explore, tapi saya nak beritahu kita boleh juga gunakan online journal services yang dibuat oleh Index Science. Ada dua perkara. Yang pertama, kita boleh browse journal by subject. Okay, antara browse journal by subject yang you boleh browse adalah bidang computing and mathematics. Dia ada 150.
Economic and Finance ada 48. Okey, Education, Knowledge and Learning ada 29. Saya sebut 50 150 tu jurnal lah. Ada 150 jurnal dalam bidang Computing and Mathematics. Ada 48 jurnal dalam Economic and Finance, ada 29 jurnal dalam bidang Education, Knowledge and Learning. Kita ada 65 jurnal Energy and Environment. Kita ada 30 jurnal dalam bidang Healthcare. Kita ada bidang Management dan Business juga sebanyak 171 jurnal. Kita ada 19 jurnal dalam bidang Public and Policy Admin. Kita ada 24 jurnal dalam bidang Risk, Safety and Emergency Management. Kita ada 155 dalam bidang kita ada 155 jurnal dalam bidang Science and Engineering and Technology, dan kita ada 28 jurnal dalam bidang Society and Leisure. Okey, jadi banyak dalam bidang ni, okey, yang kita boleh cover almost semua bidang lah, bidang Social Science, bidang Management, bidang IT, bidang Science and Engineering and Technology also. And okey, antara yang kita nak explore adalah di sini adalah 3 perkara. Yang pertama, dalam kelas mengaji artikel ni saya nak you all betul-betul expert lepas ni bila menggunakan advanced search. Okey, dia ada, setiap publisher tu dia ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan advanced search, jadi kita kena explore. So dekat InderScience ni ada dua, dia sama macam Taylor sikit. Kalau kita compare sedikit dia punya front page dia dan dia punya interface dia sedikit sama dengan Taylor and Francis. Okey, sebab Taylor and Francis ada dua benda yang dia cover, kalau you all masih ingat, advanced search dengan citation search. Samalah dengan InderScience. So InderScience ada dua, advanced search dan dia ada citation search. Kalau you nak faham apa tu citation search, sekiranya kita ada cukup maklumat, kita tahu nama jurnal, kita tahu tahun terbitan, kita tahu dia punya volume, kita tahu issues numbers dan kita tahu page number. Jadi kalau kita nak cari artikel, ada maklumat tu, kita boleh gunakan citation search. Satu lagi advanced search lah. So advanced search kita boleh gunakan teknik advanced search. Nanti kita akan terangkan teknik-teknik yang saya nak tunjukkan. Contoh di sini menggunakan InderScience punya database dengan menggunakan advanced search dengan citation search. Mungkin citation search agak mudah lah. Okay, kita tengok yang advanced search. Okay, advanced search ni kita klik dekat advanced search tu, dia akan pergi kepada satu paparan lah yang kita kena masukkan maklumat. Jadi dia ada berapa yang kita boleh add. Dia akan beri satu ruang untuk search tu, kotak. Lepas tu kita boleh select, kita nak select apalah, nak tengok topik ke apa dan sebagainya. So saya boleh masukkan satu keywords dulu. Okay, so dalam case InderScience ni saya nak masukkan dalam bidang sustainable. Okay, saya type sustainable manufacturing practice. Okay, kita boleh add tau, kita boleh add. So jadi saya add automotive. Okay, saya nak add lagi apa Saya add Malaysia. Okay, jadi saya masukkan 3 keyword. Yang pertama sustainable manufacturing practice, yang kedua adalah automotive, yang ketiga adalah Malaysia. Jadi apa lagi kita kontrol? Saya kontrol tahun daripada tahun 2013 ke 2020. Saya ulang balik. Dalam gunakan advanced search ni, cara pertama saya guna masuk saja keyword. Masukkan keyword pertama sustainable manufacturing practice, masukkan kedua adalah automotive, masuk ketiga adalah Malaysia. Saya kawal range tahun, saya lock kat sini daripada tahun 2013 hingga tahun 2020. Jadi saya klik search. Okey, saya jumpa 174 artikel. 174 artikel. Okey, dia dah susun. Kalau nak tahu bila kita buat search ni, dia akan susun yang mana yang paling kena dengan keyword search. Okey, kebetulan saya tengok kat sini, saya jumpalah artikel nombor 2 ni. Jadi saya klik dekat PDF. Bila klik kat PDF, okey, InderScience ni perlukan akses untuk dapatkan full text. Saya kat sini saya beritahulah, artikel ini tidak dapat akses full text. Boleh gunakan akses dari perpustakaan universiti ataupun option-option yang lain. Okey, ulang balik dengan menggunakan keyword 3 keyword tadi, sustainable manufacturing practice, automotive dan Malaysia. Dengan saya kawal 2013 hingga 2020, saya boleh dapatkan artikel yang saya cari. Kalau saya jumpa tadi 174, banyak tu kan.
Jadi keyword tu menemukan 174 pencarian result. Daripada itu saya cuba kenal pasti satu artikel nak jadikan contoh. Saya ambil yang tu, saya klik dekat dengan PDF, dia pergi kepada paparan, tapi saya tak dapat full text sebab saya tak ada access untuk dapatkan full text. Jadi kita kena gunakanlah option yang ada untuk dapatkan full text. Okey. Saya bermain lagi dengan advanced search dalam Inner Science. Okey, dia ada sedikit maklumat, dia ada bagi search tips. Saya tengok search tip tu, dia kata, oh boleh guna kaedah Boolean search. Bila boleh pakai Boolean search ni, jadi kita ingat tak yang saya ajar tu, yang bracket, kurungan tu, okey? Cuma itu mungkin dalam slide sign direct yang awal tu, kalau saya ada buat silap saya mohon maaf lah kan. Sebab kita nak control kan antara satu keyword ke satu keyword tu, bila gunakan or, and atau not, kena pakai huruf besar. Saya tak sebut itu. Jadi saya nak perbetulkan, mungkin selama ni kita silap, kita perbetulkan kekurangan dan kelemahan yang kita ada, kita betulkan. Okey. Jadi ingat tak keyword yang saya sebutkan tadi? Jadi saya nak explore lain pula. Tadi saya masukkan 3 keyword. Saya masukkan sustainable, manufacturing practice, automotive dengan Malaysia. Itu keyword, masukkan 3 keyword. Sekarang saya nak cari bahan. Okey, saya nak guna keyword sustainable manufacturing practice. Kemudian saya nak tengok performance. So saya nak type, ada 2 keyword kat situ. Keyword pertama sustainable manufacturing practice, keyword yang kedua adalah performance. So kajian saya dekat manufacturing, so saya tak nak masukkan services. Jadi macam mana saya nak buat keyword? Okey, bila nak start buat pakai kaedah Boolean ni, kita kena buka bracket dulu, buka kurungan dulu. Okey, buka kurungan tu, kemudian saya masukkan first keyword. Bila masukkan first keyword, kita kena buka kata dulu. Jadi saya buka kata, saya type sustainable manufacturing practice. Habis satu keyword, saya kena tutup kata. Saya ulang balik, saya kena bracket kurungan dan saya mulakan first keyword saya buka kata sustainable manufacturing practice, kemudian saya tutup kurungan. Okey, kemudian saya nak tambah satu lagi keyword. Saya letak N. Dekat sini saya tunjuk N. AND, saya tunjukkan N. Kemudian saya buka kata untuk keyword kedua, saya letak performance. Kemudian saya tutup kata, lepas tu saya tutup kurungan. Okey, jadi saya dapat masukkan 2 keyword dah. Jadi saya nak fokus pada manufacturing. Lepas kurungan tu saya type manufacturing. Kemudian saya tak nak masuk services, jadi saya not. Jadi kita boleh 2 option, sama ada nak tulis not ataupun nak tulis tidak atau minus. Saya gunakan simbol tolak tu, minus services. Kemudian saya kawal. Okey, sebabkan bila saya serius nak ni, jadi saya cari 2013 sampai 2020. Jadi saya log daripada 2016 sampai 2020. Jadi search saya ni melibatkan tahun 2016 hingga 2020. Jadi saya klik search. Bila saya klik search, saya jumpa 3 je. Jadi bila kita secara khusus menggunakan 2 keyword tadi dengan mengawal kajian di manufacturing saja, tak termasukkan service organisation, pada tahun 2016 hingga 2020 saya menemukan 3 result. Jadi 3 result ni again saya cuba dapatkan full text, tapi saya tak dapatkan full text lah sebab saya tak ada access untuk dapatkan full text artikel tersebut. Jadi untuk di Inner Science ni kita boleh gunakan advanced search dengan masukkan keyword by keyword dengan dikawalkan range, ataupun kita boleh gunakan Boolean techniques. Okey, ada 2 option. Dua-dua kita boleh gunakan. Tapi kalau kita dah biasa kaedah Boolean tu, gunakanlah. Sebab saya rasa yakin bila semua orang dah belajar, dah start belajar Boolean technique tu, dalam kes pencarian di advanced search kita akan familiar dengan penggunaan itu. Okey, kemudian kita boleh gunakan juga di InderScience database tu, sama macam publisher-publisher yang sebelum ni kita cover. Kita boleh buat auto search. Okey, kalau katakan dalam satu bidang you nak nak search supervisor ataupun expert dalam sesuatu bidang tu, kita boleh search nama dia. Dia ni ada ke terbit dekat InderScience sebab jarang dengar InderScience. Try lah tengok. Lah, patutlah ada banyak lagi artikel si Poland yang aku tak cover, rupanya dia hantar dekat InderScience juga. Okey, jadi dekat auto search, okey, kita boleh pilih dekat advanced search tu, pilih dekat autos. Jadi saya type lah nama saya sendiri, Nurul Fazli Habidin, lepas tu klik search.
Okay, dia akan found lah result lah. Dia akan keluar result daripada search nama Nurul Fadli Habibin tu, dia menemukan 13 paper. Jadi kita boleh scroll down lah, tengok paper 1, 2, 3. Banyak juga si pakcik ni hantar artikel dekat InDesign. Saya memang loyal dekat InDesign lah, especially almost paper 13 ni semua tak ada data. Semua review, just idea je, teori pun tak ada, just terlintas idea, come out dengan satu propose model, saya hantar dekat InDesign. InDesign suka topik-topik yang baru, walaupun orang kata tak logik, tapi saya propose dia sebab dia suka konsep saya review benda-benda yang baru. Okay, kemudian kita boleh buat yang kedua adalah bila saya sebutkan tadi, dalam ruang untuk kita buat searching dalam InDesign tadi, dia membenarkan dua kaedah yang gunakan advanced search dengan citation search. Jadi saya tunjukkan kaedah citation search juga. Sama juga kita boleh gunakan citation search. Katakanlah saya tahu dekat InDesign ni hasil maklumat yang saya ada, saya tahu saya kenal dekat InDesign satu jurnal, iaitu International Journal of Business Excellence. Business Excellence. Jadi saya type, sebab penting untuk buat citation search ni, optional daripada advanced search tadi, kita tahu nama jurnal tu. Jadi saya nak tahu dia memang kena masukkan volume, issue number dengan page. Tapi saya tak masukkan volume number, issue dan page pun tak apa. Jadi saya masukkan nama jurnal dengan tahun. Jadi saya nak tahun semasa. Saya type nama jurnal tadi, IJBEC, International Journal Business Excellence, dan saya pilih tahun. Saya type pada tahun 2020. Okay, dia terus pergi kat. Jadi saya tengok pada tahun 2020 dah ada 4 isu dah. Dah ada 4 isu dah. Jadi saya klik isu yang terbaru pada isu yang keempat. Pada tahun ni isu yang volume keempat, tahun 2020 dah ada. Okey, tapi sebelum tu bila kita pergi yang current issues tadi, just nak beritahu setiap website, bukan hanya InDesign, mostly semua jurnal, kalau saya cover sebelum ni di dalam Sign Direct, dalam Taylor pun ada juga. Dia beritahu paper-paper yang most read. Okay, most cite. Bila most read tu berjatuh dekat download, view and download, dan most citation tadi. So dia akan beritahu lah. Okay, dia beritahu tahu artikel-artikel ni you boleh klik. Yang saya dah ada circle warna biru tu, most read dengan most citation. Jadi you tahu artikel ni paling banyak citation. Bila banyak citation, kita tahu dia akan menjadi satu contoh artikel terbaik dalam jurnal tersebut. Jadi kalau kita nak hantar jurnal kat sini, kita tengok dekat most citation. So macam mana artikel-artikel yang paling banyak citation. So kalau you nak mencari tajuk untuk hantar artikel, cuba tengok artikel-artikel yang banyak orang read dan orang banyak citation. Sebab biasanya publisher, chief editor suka happy dengan bila approach yang kita hantar artikel dalam kategori yang most read ataupun most citation. Dia akan ada masalah kalau artikel yang kita hantar tu mencirikan satu artikel yang sama dengan jurnal sebelum ni, artikel sebelum ni, tapi artikel tu tak dibaca, malah tak di-cite. Jadi kalau kita hantar artikel yang bersifat demikian, saya rasa chief editor akan menolak. Bukan disebabkan kualiti artikel yang kita tak bagus, tapi mungkin platform pemilihan jurnal artikel yang you hantar tu ke jurnal ni adalah tidak bersesuaian. Okey, berbalik kepada page atau website dalam yang saya pilih tadi tu, IJBEC. So kita akan klik dekat current issues. So dia akan keluarlah current issues. So saya klik lah salah satu topik yang familiar dengan bidang yang saya sedang cari dalam IJBEC. Bila saya klik PDF, dia akan pergi ke satu paparan lain, tapi tak dapat akses. Saya kena gunakan platform library universiti dan platform option-option yang lain. Okey, memang tak banyak lagi, walaupun platform open access diberi pada InDesign, ramai kontributor pada saya. Saya pun hantar 13 paper tu, saya tak pilih option open access tu. Bila kita submit, dia ada bagi satu ruang, dia akan ceritalah kelebihan open access tu. Jadi kalau kita setuju dengan term tu, kita tick dekat open access, meaning that you kena bayar lah. So kena bayar untuk benefit of open access tu. Benefit tu memanglah you kena bayar. Tapi benefit macam saya, kalau artikel ni saya dapat access, saya dapat full text, tapi bayaran dia boleh tahan jugalah harga dia. Depends lah. Kalau you ada peruntukan bajet, boleh lah. So far saya dah biasa dengan InDesign, jadi saya tak pilih pun open access. Saya pakai yang standard, yang subscription. Tapi lah kadang-kadang accepted cepat, review dia cepat, tapi publish take time. Okay.
Okey, saya akan ajar juga dalam InDesign tu how to submit an article. Okey, bila saya dah cover kepada publisher ni, bukan saya beritahu dalam publisher ni apa kelebihan dalam bidang-bidang tertentu yang ada, kita explore database tu dalam kaedah search dan advanced search. Macam-macam lah, author search, affiliation search, kita search by article. Okey, kita gunakan Boolean teknik dalam kaedah search. Kemudian ada juga kita tengokkan macam mana nak dapatkan full tag dan sebagainya. Kemudian saya tunjuk juga kalau kita memang explore database, salah satu objektif penting kita nak submit artikel di InDesign contohnya. Jadi kita kena tahu macam mana nak submit artikel jurnal di InDesign. Okey, kita ada, kalau you perasan kalau scroll down dekat website InDesign tu, dekat bawah tu dia akan ada bagi 3 option. Yang pertama InDesign Online, InDesign Publisher dengan InDesign Submissions. Okey, memandangkan tujuan kita bukan nak online, kita dah explore dah online ni. Kita nak hantar kepada submission. Jadi kat bawah tu you klik dekat InDesign Submission. Okey. Dekat InDesign Submission tu nanti sebelum apa-apa pun, setiap jurnal kita kena hormat dia ada author guideline. So bila you klik dekat online submission tu, dia akan ada satu kolom yang tulis submission guideline for authors. Saya highly recommend you klik tu dulu, submission guideline for authors. So bila submission guideline tu, kita pergi pula belah kanan, corner kanan tu dia tulis for authors. So dia ada for authors, ada maklumat lah. Dia ada maklumat register author, online submission, for new author registration, preparing article, submit article, copyright dengan conference event. Jadi you ada 2 option. Sama kalau dah register, dia akan register author login here, ataupun satu lagi adalah online submission untuk new authors registration. So pilih antara 2 tu lah untuk buat registration. Sama ada yang baru ataupun dah sedia ada yang just login je, sign in saja. Okey. Kemudian bila you nak register, of course lah yang nak login masukkan username dengan password lah. Tapi kalau yang belum register, dekat bawah tulis author registrations. So dekat author registration tu bagi yang baru lah. Yang kalau yang dah lama tadi saya sebutkan tadi lah, kita boleh terus sign in. Okey, antara maklumat yang author registration macam biasalah, you kena masukkan title. Kalau nak letak title doktor ke profesor ke, biasa saya letak, saya kalau boleh ada pakcik saya pilih pakcik, tak ada pula dalam mister je kat situ. Kemudian ada first name, ada last name, ada email, optional kalau ada ORCID. Nampak sekarang ni kebanyakan publisher yang top publisher dah memang gunakan ORCID. So saya mohon yang mendengar ini, yang menonton ni dah boleh dah register ORCID, sebab dia dah jadi macam satu platform optional. So kita boleh register tanpa fill upkan semua maklumat ni, kita just pakaikan ORCID. Dengan satu account ORCID kita boleh gunakan banyak publisher. Kemudian kalau kita nak hantar dekat audience registration ni, kita kena tahu kita dah ada bagi kolom nak hantar jurnal kat mana. So dah ada select a journal. Lepas kita masukkan title, first name, email, jadi OCID dia ada beritahu select a journal. So jurnal mana kita kena pilih, jurnal mana kita nak hantar. Kemudian kita akan di-generate kan. Lepas registration tu dia akan dapat username dan password. Nanti you dapatlah by email, nanti dia bagi username dan password, you sign in lah. Okey, tapi bila nak sign in dalam InDesign ni, dia maklumat yang saya tertinggal lagi. Okey, perlu masukkan juga. Tadi masukkan nama penuh, first name dengan last name, tapi you masukkan dengan username dengan password. Lepas tu you kena confirm balik password tu. Okey, tengoklah dia ada karakter, password at least kena letter A to Z, kena ada numbers 0.0 hingga 9. Nanti kena check lah itu Alright, kemudian bila you dah sign in, dah register. Okey, dia ada banyak satu kolom tau. Bila you dah register login, dekat authors tu, bahagian submission, dia ada maklumat. Dia ada authors, reviewer, profile, password. Kalau you nak revise password, klik password. Kalau you nak cantikkan, you nak update you punya profile, alamat dan sebagainya, klik profile. Ada 2 peranan besar kat sini, iaitu authors dengan reviewer. Tapi kalau you jadi reviewer, you klik reviewer. Tapi kalau kita nak submit new article, kita klik authors. So bila klik authors, dia ada 2 function, sama ada submit dengan track. Tujuan untuk submit untuk yang tadilah baru nak hantar paper. Untuk track, kalau katakan you dah hantar, so you nak tengok sejauh mana dah masuk under review ke accepted, kita klik dekat bahagian track. So kat sini kita klik bahagian submit.
So bila kat submit ada 5 step untuk submission tu. Okay, nanti you kena followkan satu step dia. Step pertama choose a journal, step 2 untuk title authors, step 3 kena upload file, step 4 propose for expert. Okay, InDesign ni dia minta kita cadangkan reviewer. So cadangkan ni kalau macam you all macam pakcik tak kenal ramai orang, kat mana artikel kita yang dalam reference list yang kita cite tu, kita jadikan dia sebagai reference ataupun sebagai reviewer. Jadi dia ni nak kumpulkan maklumat. Bila kita cadangkan 4 nama, dia menambahkan lagi bilangan-bilangan reviewer. Jadi pengalaman saya tak ada masalah pun. Saya tak orang juga, sama je. Jadi yang ada dekat reference list saya tu, saya tengok beberapa nama yang bersesuai, saya letak nama. Sebab dia nak nama, pangkat, profesor atau doktor dan email. 3 tu je dia nak. Nama, profesor, pangkat apa dan kemudian email address. Okey, jadi kita bagi maklumat itu, kemudian kita confirm. Yang last sekali adalah confirm. Okey, so kena masukkanlah semua maklumat-maklumat yang diberi. Ada yang saya screenshot kat sini. Okey, ada juga maklumat yang saya diletak kalau warna biru dengan warna merah. Mana yang saya petakkan bulatkan warna merah tu macam ni open access. I fully understand what open access entail and I wish that my article be published as an open access article. And I will pay the required fees before my manuscript can be published. So kalau you tick, maksudnya you setujulah nak di open access dan setujulah nak bayar. Saya letaklah warna merah kat situ, just nak bagi highlight kat situ. Kalau tak nak bayar, jangan tick. Okay. Kemudian kena masukkan Simulated Index. Tengoklah, gunalah software-software yang ada, 30in ke dalam lain. Masukkan Simulated Index. Kita masuk je, nanti dia on check juga. Jadi masukkan ni lah, tapi jangan tipu lah. Okey, kemudian ada apa-apa nak beritahu, kita ada ruang untuk notes for editor. You beritahu lah artikel ni merupakan artikel yang baru, so tak banyak lagi kajian, sebab tu saya buat general review ke, ataupun nak beritahu dapatan awal penting, sebab tu artikel ni pilot study saja. Jadi beritahulah notes apa. Kalau nak letak, tak nak tak apa. Dah letak tu jangan lupa save. Dah letak tu kena save. Okey, jadi kalau kata you tak lengkap maklumat, dia akan keluarlah satu notice atau error lah. Dia kata you must make sure the all submission checklist. Maksudnya you kena make sure semua yang you dah isi seperti mana yang berada dalam checklist. You kena isi maklumat dengan lengkap baru boleh you submit. Okey. Jadi saya buat conclusion, InDesign memang tak ramai orang hantar. Saya survey bila kata Fazli, InDesign tu okey tak general? Dia kata okey, not bad. Cuma banyak library dekat Malaysia tak ada access benda ni sebab antara publisher yang mahal untuk dilanggan. Sebab tu tak banyak library-library yang langgan benda ni. Ada a few university yang kat Malaysia langgan, tapi dia tak langgan semua jurnal. Dia ada langgan a few jurnal. Jadi bolehlah gunakan option-option lain. Tapi kalau di universiti di UK, di Australia, mostly kawan-kawan kita di sana yang menggunakan access library boleh access. Okay. Tapi kalau tanya saya, antara publisher yang agak friendly kalau hantar untuk review artikel, mostly my student master pun, yang first semester pun, kalau hantar dekat InDesign ni ada chances lah. And macam saya advise pada video yang pertama dan kedua, so kita kena hantar seawal mungkin, dari awal semester kita kena hantar, kerana untuk publish artikel ni dia tak susah. Dia yang paling susah adalah tempoh masa. Kita kena lalui proses lah, ada review, kena buat correction dan sebagainya. Tapi untuk buat investigation tu sangat penting. Sebab tu saya tunjukkan kaedah advanced search, selongkar website jurnal, satu-satu jurnal tu, nak tengok pattern dia, nak tengok most site, most read. So apa artikel yang dia nak. So kita kena mencirikan artikel kita seperti mana attitude dalam jurnal tersebut. Okey, kalau kita tak match dengan attitude, kalau saya jadi chief editor pun, antara benda pertama yang saya decide, saya tak nak ada masalah dengan team member saya, di mana saya menerbitkan artikel yang susah nak market, susah nak jual, susah nak dapat orang baca, susah nak dapat citation. Mostly artikel tu memang dari awal lagi kita dah reject. Tapi reject kita ayam manis lah. Okey, jadi dari awal-awal lagi kita dah kena tahu betapa smartnya orang itu menjodohkan artikel tu. Maksudnya dia submit artikel kena dengan kita. Sebab tu kalau macam InDesign, minta maaf dia tak ada buat. Kalau macam Springer, dia ada Suggester Journal, Sign Direct, dia ada Finder Journal, kemudian macam Web Outsign dia keluarkan artikel matcher. Jadi kita boleh find, siapa lagi, Willy satu lagi ada buat find journal juga. Jadi empat platform ni boleh menemukan artikel kita dekat mana kita nak hantar.
Okay, tapi kita boleh buat manually. Saya lagi yakin manually lagi baik sebenarnya, sebab kita gunakan kaedah matcher tu atau find tu berdasarkan keyword, similarities keywords. Tapi kalau kita selaku orang manusia yang ada akal fikiran, yang boleh menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, so bila kita review, investigate satu jurnal, satu artikel, kita akan menemukan satu jawapan yang lebih baik. Okey, jadi saya mohon semua explore lah InDesign, hantarlah ke InDesign supaya kita dapat terbit juga artikel kita berindeks. Sebab InDesign ada WOS dan ada Scopus dan ERA juga, jadi kita boleh hantar tanpa perlu bayaran. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah sebutan dan sebagainya. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada saya. Okey, saya mohonkan supaya semua explore, supaya dapat hantar ke jurnal ni, tanamkan dan kumpullah maklumat sebanyak mungkin sebelum kita mula kepada proses untuk menulis artikel jurnal. Memang tempoh dalam masa 3 bulan ni saya akan cuba bagi maklumat demi maklumat. Untuk peringkat awal ni harap semua bersabar. Nanti you all akan faham kenapa saya muntahkan dengan satu database ke satu database. Kemudian lepas ni kita akan absorb tip and tricks pula. Lepas tu baru kita belajar jenis-jenis artikel. Lepas tu baru kita akan belajar cara menulis untuk sebuah artikel jurnal. Asas kena kuat, baru boleh jadi seorang penulis yang baik. Supaya pindah kita luas, kita akan lebih terbuka, so kita ada tahu pelbagai jenis artikel yang ada. Okey, mohon maaf lagi sekali. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.